مسکر پریس کلب کے تمام صحافی بھائیوں کا شکرگزار ہوں کہ آپ لوگ رات یہاں تشریف لائے، اور معذرت بھی کرتا ہوں کہ 1:30 بجے کا ٹائم دیا گیا تھا، ہم کچھ لیٹ ہو گئے۔ اس پر میں تمام صحافی حضرات سے، کیمرہ مین، رپورٹر سے معذرت خواہ بھی ہوں۔ میں درخواست کروں گا جمعیت علماء اسلام پاکستان کے مرکزی امیر اور پی ڈی ایم کے صدر حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی خدمت میں کہ وہ میڈیا کے حضرات سے خطاب فرمائیں۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آج پشاور میں ہونے والے انتہائی عصمت اور الفاظ میں جہاں میں افسوس کا اظہار کر رہا ہوں، مسلانہ اقدام ہے، بڑا شرمناک قسم کا اقدام ہے، اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف دعوے ہیں کہ ہم نے دہشت گرد کی ہے، دہشت گردی شروع ہو چکی ہے، اور ہم نے لوگوں کو امن دیا ہے، اور دوسری طرف پشاور جیسے شہر کے اندر ایک دینی مدرسے میں چھوٹے بچوں کے اوپر حملہ ہوتا ہے اور دھماکہ ہوتا ہے، وہاں طلباء شہید ہوتے ہیں، زخمی ہیں، پورا علاقہ خون ہے۔ اس حوالے سے ہم تمام شہداء اور ان کے ورثاء، تمام جو لوگ زخمی ہوئے ہیں اور ہسپتالوں میں ہیں، ان کے ساتھ، ان کے خاندانوں کے ساتھ اپنی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، اور جو شہید ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ و ارفع درجات نصیب فرمائے، اور جو زخمی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ نصیب فرمائے۔ ساتھ ہی میں یہ بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ حکومت اور حکومتی ادارے اگر ہمیں تحفظ فراہم نہیں کر سکتی تو میں تمام دینی مدارس سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنے مدرسے اور اپنے مدرسے کے اندر پڑھنے اور پڑھانے والوں کی سیکورٹی کا انتظام خود کرے۔ اس بات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ ریاست ہماری حفاظت کرے گا یا حکومت اس حوالے سے کوئی ذمہ داری پوری کرے گی، بلکہ ان کو براہ راست وہاں پر اپنے سیکورٹی کا خود انتظام کر لینا چاہیے۔ دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، فرانس میں اور پھر وہاں کے صدر پریزیڈنٹ آف فرانس اس کی باقاعدہ ہدایات پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتون کو باقاعدہ سرکاری عمارات پر آویزان کیا جاتا ہے، اور اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اظہار رائے کی آزادی ہے، جس چیز سے دنیا میں مسلمانوں کی دل آزاری ہو یا کسی بھی انسان کی دل آزاری ہو، کوئی بھی اس کو اظہار رائے کے سے تعبیر نہیں کرتا، اس کو جرم کہا جاتا ہے، اور اس پر یورپ کی عدالتوں کے فیصلے بھی آ چکے ہیں، اس پر وہاں کی یورپی پارلیمنٹ کی آراء بھی آ چکی ہیں اس حوالے سے۔ پھر اس کے باوجود یورپین پارلیمنٹ کا ایک رکن ملک وہ اس قسم کی حرکت کرتا ہے، اور میں فرانس کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب افغانستان میں طالبان کی حکومت تھی، ملا محمد عمر وہاں کے امیر تھے، اس زمانے میں
बामियान के अंदर बुधा के बुत को तोड़ने के लिए उन्होंने कोशिश की थी, तो गोले बरसाए थे। और मुझे याद है कि अगले रोज या उससे अगले रोज फ्रांस के सफीर से मेरी मुलाकात तय थी और उन्होंने मेरी मुलाकात एहतजाजन मंसूख कर दी, क्योंकि आप उनकी हिमायत करते हैं और वो हमारे जज्बात को मजबूर कर रहा है, तो उन्होंने मेरी मुलाकात मंसूख कर दी। अगर बामियान के खुदा के बुतों के तुम्हारी दिल आज़ारी होती और तुम उस हवाले से अपना रद्द-ए-अमल देते हो फौरी तौर पर, तो फिर आप इस बात का एहसास क्यों नहीं है कि दुनिया की 1/4 से ज़्यादा आबादी जो उम्मत मुस्लिमा की है, उम्मत मुस्लिमा के जज्बात का आपका शराब खो दे। और फिर याद रखिए, अगर एक फर्द कोई जुर्म करता है तो उस फर्द के जुर्म को तो रियासत कंट्रोल करती है, लेकिन अगर हुक्मरान खुद एक ऐसा इक़दाम करता है, ये तो खुद मुसलमानों के खिलाफ जैसे ऐलान जंग कर रहा है, दुनिया को क्या मैसेज देना चाहता है। इस सूरत हाल में पूरी उम्मत मुस्लिमा की दिल आज़ारी हुई है और इसलिए मैं अपील करना चाहूँगा कि पाकिस्तान के लोग वो फ्रांसीसी मसनूआत का बाइकाट करें और ताजर तबका है, कारोबारी तबका है जो वहाँ से माल लाता है, वो उनके साथ तिजारत मुआहिदे मंसूख करें, चाहे हुकूमत की सतह पर हो, चाहे हमारे कारोबारी तबके की सतह पर हो। हम उनसे अपील करेंगे, क्योंकि जाहिर है कि अब जो माल हमारे मार्केटों में पड़ा हुआ है उसके तो पैसे अदा हो चुके हैं, लेकिन अलामती तौर पर लोग इससे कहना चाहते हैं कि अपना थोड़ा सा नुकसान उठा लें, कि वो उनकी मसनूआत को खरीदने का बाइकाट करें और रियासत की सतह पर हो, हुकूमत की सतह पर हो, या वो हमारे ताजर तबके के और कारोबारी तबके की सतह पर हो, तमाम वो मुआहिदात उनके साथ या तो पाइपलाइन में हैं उनको भी मनसूख कर दें और आइंदा के लिए भी ऐसे ममालिक के साथ हम तिजारती रवाबित ख़त्म कर दें, ताकि हम साबित कर सकें कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कोई भी नबी बरहक हम उसकी तौहीद को कबूल करने को तैयार नहीं है, न उसको बर्दाश्त करने को तैयार है। यह अजीब यूरोप है कि अपने आप को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार समझते हैं, लेकिन जब उनकी तौहीद होती है तो उसकी इज्जत नामूस के लिए भी वहाँ के मुसलमान कम्युनिटी बाहर आती है मैदान। तो ये लोग तो मजहब के हवाले से बेहिस हो चुके हैं और अपनी बेहिसी को बर्दाश्त का नाम देते हैं, और जब मुसलमान उस पर एहतजाज करता है तो उसको अदम बर्दाश्त से वो ताबीर करते हैं। ये सोच हमें कबूल नहीं, ये फ़लसफ़ा हमें कबूल नहीं है, ये अक्ल हमें कबूल नहीं है, और हम नबी बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। लिहाजा इस हद तक कि हम उनके मसनूआत का बाइकाट करें और हम आइंदा के लिए उनके साथ जो कारोबारी राब्ता है वो तोड़ दें। और इसके लिए मैं पूरी कौम से अपील करता हूँ, पाकिस्तानी कौम से अपील करता हूँ कि आने वाले जुमे से लेकर अगले जुमे तक पूरा हफ्ता एहतजाज हम बनाएं, ताकि मुल्क के हर हिस्से में लोग मुजाहरे करें, एहतजाज करें, रोज़ाना किसी न किसी सूरत में पब्लिक जो है वो रोडों पर आए और कदम उठाए और अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड कराए। पूरा एक हफ्ता मुकम्मल हम हफ्ते एहतजाज के तौर पर मनाने का ऐलान करें। मौलाना साहब, आप ये बताइएगा कि पीडीएम की जानिब से जो एहतजाज का आगाज़ किया गया, उस दौरान वफात वज़ीर शेख रशीद मुख्तलिफ़ किस्म की बातें करते थे। उन्होंने कहा कि झाड़ू फिरेगा, हालात ख़राब होंगे। अब पेशावर में बम धमाका भी हो गया है, तो आप क्या इसको कोई साजिश समझते हैं? क्या सूरत हाल है आपके साथ? तो जो लोग इस किस्म की पेशनगोइयाँ करते हैं, पहले तो उसकी नज़र उनकी तरफ जाएगी कि कहाँ से उन्होंने पेशनगोई क्यों की, और फिर वो हुकूमत के वज़ीर हो और ये जिम्मेदारी हुकूमत की हो कि उनकी इंटेलिजेंस जो है उसको वो उनकी बेदार हो, तो ऐसी सूरत हाल में काबू रख सकें। तो ये सारी सूरत हाल वो अपनी कमज़ोरी का इजहार क्यों कर रहे हैं?
जिम्मेदारी, ये कमजोरी का है, ये जिम्मेदारी का कबूल करने का की बात है। मौलाना साहब ये फरमाइएगा कि आपने रिश्ता रोज फरमाया कि जो इदारे हैं, जैसे अभी जलसे में भी आपने कहा कि जो इदारे हैं अगर वो कुछ गलत करेंगे तो एहतजाज होगा। आपका ये बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान की आप बहुत बड़ी मजहबी जमात हैं, सियासी जमात है, आपका ये एहतजाज दुरुस्त है। लेकिन जो नवाज शरीफ का बयानिया है कि वो जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम लेकर या ISI चीफ का नाम लेकर बराह रास्त उन्हें मुखातिब करके उन्हें इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप नहीं समझते हैं कि आपकी जमात के लिए ये बयानिया जो है वो दुरुस्त नहीं? मैं एक बात और मैं आपसे भी जवाब चाहूँगा, हम इस हुकूमत को सेलेक्टेड हुकूमत की, तो सेलेक्टेड के लिए कोई सेलेक्टर तो होना चाहिए ना। अगर ये दोनों नहीं है तो वो हमें बता दे कौन सेलेक्टर है, ताकि हम उनका क्यों नाम दे, हमारे मोहतरम है, हमारे निज़ाम के बड़े, लेकिन अब क्यों आ जाती है। हम नवाज शरीफ को करेंगे कि आप ऐसी बात न करें, क्योंकि हम इदारों को एहतराम देना चाहते हैं, तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं। लेकिन अगर हमें शिकायत है और शिकायत पैदा हुई है और हमने वो शिकायत छुपाई भी नहीं, तो फिर या तो कौन से माजरत करें या फिर हमें वो जिम्मेदार बता दें कि जिसकी नामजी की है और एक ज़्यादा इंतखाब के नतीजे में लोगों को। अच्छा मौलाना, जो PDM के जलसे हुए हैं वो बहुत ज़्यादा कामयाब जलसे करार दिए जा रहे हैं और इससे काफ़ी उछल पछल है हुकूमती ऐवानों में। आप ये बताइए कि आइंदा का लाहे मतलब क्या बनने जा रहा है, कुछ जलसे और भी होना है? आप समझते हैं कि इन जलसों से इस हुकूमत का कुछ बिगड़ सकेगा? अगर आप समझते हैं किसी ने बताया है? देखिए बात ये है कि अवामी बेदारी, फिर आम आदमी बेचारा जो बेबस है, घर में बैठा हुआ है, धूप के हाथों निडाल हो रहा है, बच्चे उनसे देखे नहीं जाते, सुबह शाम के खाने के लिए उनसे फिक्रमंद है, महंगाई आ गई है, माशी लिहाज से आपके सालाना तरक्की का जो तखमीना है वो ज़ीरो से नीचे चला गया है। ऐसी सूरत हाल में क्या अवाम की तर्जुमानी हमने नहीं करनी? क्या अवाम के जज्बात की नुमाइंदगी हमने नहीं करनी? हम अवाम की तर्जुमानी करना चाहते हैं, अवाम की मुकम्मल तायीद हमारे साथ है इस वक्त। और कौन ये तवक्को रख सकता था पिछले साल हमारे मिलियन मार्क आर्मी सेक्टर में उसको मदद देगा? ये वो पब्लिक आई है कि जो समझती है कि हम हुक्मरानी हो रही है, ना अहलू की और नालायकों की हुक्मरानी। आज तो तमाम पार्टी मुश्तरका इवेंट था, मुश्तरका जलसे कर रही है, उसमें जो पब्लिक की शिरकत है, चाहे गुजरावाला की शिरकत हो, चाहे कराची की हो, चाहे कोयटा की हो, इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पब्लिक की शिरकत है वो क्या कह रही है। लेकिन एक बात मैं आपकी करूँगा, आज 27 अक्टूबर, पिछले साल में हमने 27 अक्टूबर को कराची से आज़ादी मार्च शुरू किया था और इसलिए किया था कि 27 मार्च ये कश्मीर 27 अक्टूबर ये कश्मीरियों के साथ यकजहती का इजहार, कश्मीरी चाहे सरहद पार हों या हमारी तरफ हों या गिलगित बल्तिस्तान के लोग हों, ये 27 अक्टूबर वही है कि जहाँ 1947 में इंडियन फौजें दाखिल हुई और कश्मीर के हिस्से से कब्जा किया। आज हम उनके साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से भरपूर तौर पर अपनी यकजहती का इजहार करते हैं। हम पहले भी उनके साथ शाना बशाना खड़े रहे और आज भी इंशाअल्लाह पाकिस्तानी कौम उनके शाना बशाना खड़ी है। ये और बात है कि हमारे हुक्मरानों ने कश्मीर का सौदा करके और कश्मीरियों के खून का सौदा करके, वहाँ की माओं और बहनों की अस्पतों का सौदा करके इंडिया के साथ मामला करने की कोशिश की है, जिसको पाकिस्तानी कौम कबूल करने को तैयार नहीं। ये बताएं कि आपसे तब्दीली तो चली रही थी, आज दहशतगर्दी का भी वाकया हुआ है, तो क्या आप समझते हैं कि हुकूमत और PDM के जो क़यादत है उनके दरमियान डायलॉग की ज़रूरत है? और क्या कोई ऐसा इदारा है जो सालिसी का इस वक्त दरमियान इसी से मुंसलिक सवाल है कि मुल्क के अंदर तो तब्दीली नहीं आई, हुकूमत वफाकी हुकूमत जो है उनमें कोई नरमी आ गई है। उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ ये कहा है कि नवाज लीग के साथ कोई बात नहीं होगी, दीगर जो जमातें उनके लिए बात करने के लिए दरवाजे खुले हुए, लेकिन करप्शन पर बात नहीं। हम तारीख के इंसाफ से बात नहीं होगी, बाकी उनकी इख्तियार में भी बात हो सकती है, लेकिन नाजायज़ हुकूमत पर कोई मुफाहम नहीं।
اچھا مولانا صاحب یہ بتائیں کہ جس طرح جو ہے آپ کے جلسے ہو رہے ہیں، پی ڈی ایم کے جلسے ہو رہے ہیں، اسی طرح نیب بھی ایکٹیو ہو گئی ہے، مختلف جو ہے وہ جو رہنما ہے ان کو شرمائی پہ بلایا جا رہا ہے، ان کو ریفرنس تیار کیے جا رہے ہیں، تو اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ نیب کا جو کردار ہے اس وقت ملک میں تو پازیٹیو ہے یا مطلب صرف اپوزیشن کو نیب ایک انتخابی ادارہ ہے جو سرکار کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اپوزیشن کے خلاف استعمال ہو رہا ہے اور حکومت کے حق کرپشن پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، اور صرف جو اختلاف کی پرانی کوئی بھولی بسری کہانیاں ان کو یاد آ رہی ہیں. اگر بہت پیچھے جانا ہے تو یہ قانون نے فیصلہ نہیں کرنا، یہ قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کب سے احتساب ہو. ویسے مولانا صاحب جو گجرانوالہ کے جلسے کی بات نہیں کرتا، لیکن کوئٹہ کا جلسہ تھا یا جو کراچی کا جلسہ تھا، آپ کی وجہ سے 100% کامیاب ہوا، آپ کی جماعت کی وجہ سے. آپ تو سمجھتے ہیں کہ جو پارٹی اس وقت سندھ میں ہے وہ صحیح جا رہی ہے پی ڈی ایم کے ساتھ؟ ہم سب کی صلاحیت ہے اس کے اندر، اور ہم کو ایسا پیمانہ دینے کو تیار نہیں ہے کہ جس میں ہم 2-4 افراد کے اوپر کچھ ایک کمیونیکیشن کی بات کریں. سب کی اس کا ہم کی صلاحیت ہے اور عوام کی مرضی ہے، وہ اس کا ذمہ لے کر اس میں شریک ہوتے ہیں. اچھا مولانا صاحب، صدارتی آرڈیننس جاری کیا گیا جن کے جزائر کے حوالے سے، اس پہ جے یو آئی کا موقف کیا ہے؟ بڑا واضح طور پر سامنے آیا ہے. میں نے گجرانوالہ کے جلسے میں بھی یہ بات کی ہے، میں نے کراچی کے جلسے میں بھی یہ بات کی ہے، میں نے بلوچستان کوئٹہ کے جلسے میں یہ بات کی ہے کہ یہ 18 ترمیم کے خلاف ہے اور جزائر کے اوپر باقاعدہ منصوبوں کا حق ہے، منصوبوں کے عوام کا حق ہے، وہاں کے عوام کے بچوں کا حق ہے، اور کسی طریقے سے مفاد کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ان جزائر پر قبضہ کریں جہاں وہاں کے علاقے کے مکینوں کو روزگار کا ذریعہ ہے، مچھروں کا روزگار کا ذریعہ ہے. تو اس کے پورے مفادات جو ہیں یہ وہاں کے منصوبوں کے عوام اور ان کے بچوں کے. مولانا صاحب آپ بہت بڑے جلسے کر رہے ہیں، اس کا کہتے ہیں کہ جب یہ جلسے ختم ہو جائیں گے اس کے بعد اگر حکومت کچھ نہیں ہوا تو اس کے آگے کا عمل کیا ہوگا؟ جلسے بالکل ختم نہیں ہوں گے، مظاہرے بھی ہوں گے، جلسے بھی ہوں گے، اور اس وقت تک ہوں گے جب تک کہ ہم قوم کو اس کی ووٹ کی امان و وفاقی حکومت میں عدم برداشت بڑھتی جا رہی ہے. اب میڈیا کے گلے کو دبایا جا رہا ہے. پہلے صحافی بے روزگار ہوئے، اب چینل 24 کو بند کر دیا گیا، اس کے لائسنس کو مکمل طور پر کینسل کر دیا گیا ہے. کیمرہ گردی جو ہے وہ اب اس وقت جاری ہے، کیا کہیں گے؟ ہم تو اس حوالے سے بالکل میڈیا کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہمیں معلوم ہے جس طرح مسلمان کو جیل میں ہے، بہت سے لوگوں کو چینلوں سے فارغ کر دیا گیا، سیدھے رینکرز کو فارغ کیا گیا ہے، اور اب باقاعدہ کیمرہ کو فون کرتی ہے. فون باقاعدہ آرڈر بھی نہیں، آپ نے یہ خبر نہیں چلانی، آپ نے فلاں کو خبریں نہیں دینی، آپ نے یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا. تو پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، لیکن اس جمہوری ملک میں ایک کنٹرول میڈیا ہے. نہ یہاں کی جمہوریت آزاد ہے، نہ یہاں کی میڈیا آزاد ہے. ہمیشہ دونوں فروغ پاتے ہیں. ایک تو کھلے جمہوری ماحول میں جہاں دنیا میں جمہوریت نہیں ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے یا بادشاہ ہے، وہاں صحافت بھی نہیں ہے. جہاں پر جمہوریت ہے اور ایک کھلا ڈلا ماحول وہاں میڈیا بھی فروغ پاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں آئین کے مطابق ہونی چاہیے. آئین ہمیں حق دیتا ہے اظہار رائے کا بھی، اور ہم خود اس کے حدود بھی جانتے ہیں. یہ نہیں کہ چینل جو ہے وہ بے شعور قسم کے لوگ ہیں وہاں وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کو پابندی کیوں لگ رہی ہے، ان کو کیوں فون کیے جاتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے بات کرنی، آپ نے آج اس کے خلاف یہ کیس اٹھانے، آپ نے آج ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا ہے، ان چیزوں کو آپ نے دبانا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ مجھے ایسے مکار اور ایسے دھوکے باز دوست سے بنا دے دے کہ جو میرے اچھائی کو دیکھے تو چھپائے، اور اگر میری کوئی برائی دیکھے تو اسے اچھالے. مولانا صاحب آپ نے ہمیشہ میڈیا کی آزادی کی ہی بات کی ہے، لیکن سکھر میں جو آپ کے رہنما ہے مولانا عبید اللہ بھٹو اور پنواکل میں ہے محمود چاچا، انہوں نے صحافیوں کے خلاف بھی مقدمات درج کروائے ہیں اور بہت سارے متاثر ہوئے ہیں. ہم نے مولانا راشد صاحب کو بھی یہ درخواست بھی کی تھی، لیکن ابھی تک نوٹس نہیں لیا گیا. تو اس سے آپ کا کیا کہیں؟ بالکل جھوٹے مقدمات ہیں صحافیوں پر، متعدد صحافیوں نہ مجھ تک آپ کی کوئی درخواست پہنچی. مولانا صاحب آپ سے بات چیت ہوئی تھی، آج آپ نے شکایت تو ہمیں بھی ہیں، میں نے کتنے چینل آج آپ لیکن جے یو آئی میڈیا کے خلاف استعمال ہو، جے یو آئی کے رہنما ہو، وہ
मीडिया मेरे खिलाफ इस्तेमाल होगी और नाजायज इस्तेमाल होगी तो फिर मैं भी पाकिस्तानी और आप भी पाकिस्तानी हैं। फिर मुझे हक पहुँचता है कि मैं काबुली कर रहा हूँ अपने खिलाफ। क्यों आप मेरे खिलाफ झूठ को प्रचार करते हैं? क्यों आप मेरी कितना खुशी करते हैं? किसकी हिदायत पे कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं आप? ये मुझे हक है। मैंने आपको कानून के मुताबिक नोटिस दिया है पिछले 4 चैनलों को कि आप या ये इल्ज़ाम साबित करें या फिर आप मेरे हक की इज्जत हुकूमत नया साल देखेगी, नया साल देखेगी। गर्दी के वाक़े पे इमरान खान ने ट्वीट किया है कि नवाज शरीफ पे जब भी बुरा वक्त आता है या तो बॉर्डर पे कशीदगी शुरू हो जाती है या इस तरह की दहशतगर्दी हो जाती है। तो क्या समझते हैं बहसीत वज़ीर-ए-आज़म उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर? अगर जब भी बात करते हैं कोई गोली मार जब भी बात है उनकी करने की उनकी जिम्मेदारी है। जहाँ वो बैठा हुआ है या तो वो कह दे कि नवाज शरीफ का हम सब का मौक़िफ़ सही है कि तुम जाली हो किस की बात है। अगर वो संजीदा है तो उसकी जिम्मेदारी है। तो फिर अगर पाकिस्तान में वो इस किस्म की बात करता है तो हमारा तो पहले ख्याल है कि ये बाहर का एजेंट है। हम तो पहले भी कहते रहे कि ये बाहर के इदारों का एजेंट है और एजेंट को पाकिस्तान को मुस्तरद किया गया है ताकि सीपैक का तबाह बर्बाद कर दे और पाकिस्तान की माशी तरक्की को रोक दे और पाकिस्तान के वजूद के लिए रिस्क बन जाए। इसके लिए इसको मुस्तरद किया गया है। अब कब तक कौन उसको बर्बाद करे? क्यों बर्बाद करे? मौलाना साहब ये बताइए साहब जब भी तहरीक में शुरुआत में थे डॉक्टर आफिया की बात करते थे, लेकिन हुकूमत में आने के बाद अब उनकी कोई बातचीत नहीं हो रही। देखिए अब यही तो बात है ना कि फिर यार बड़ी बड़ी बातें ना करो या फिर हिम्मत करो उसके मुताबिक आप कौम को करके दिखाएं। तो क्या उसके पीछे वजूहत है ये कौम के सामने रहे हैं। मजबूरी क्या है? अच्छा मौलाना साहब आप ये बताइए कि जिस तरह भी बमदमाके भी हो रहे हैं, आप खुद हुकूमत के खिलाफ पीटीएम के सदर के हवाले से क़यादत भी कर रहे हैं, तो आपने मदारस के हवाले से कहा कि अगर हुकूमत सिक्योरिटी फराहम नहीं करती तो मदारस वाले खुद करें, लेकिन खुद आपसे जो है हुकूमत ने सिक्योरिटी वापस ले ली। आपने अपने लिए और अपनी जो बात क़यादत है उस हवाले से सिक्योरिटी के हवाले से अपनी बात को नहीं क्या करता, दे देते हैं फिर दे देते हैं फिर दे देते हैं चलता रहता है। लेकिन मजबूरी तौर पर ये दावे करना हो कुरान के पाकिस्तान में है ये उनके मुंह पे तमाशा है कि देख लो क्या होगा। नया साल आपको क्या लगता है कि नया साल में ये पीटीआई की हुकूमत होगी या नहीं? जो हालात जा रहे हैं उसमें तो उनके दिसंबर तक खत्म हो जाना चाहिए। अरे मौलाना साहब जाते जाते एक सवाल बता देते हैं जो पीडीएम के जलसे होते हैं तो नवाज शरीफ वाले जो है वो वज़ीर नवाज शरीफ के नारे लगा रहे थे, पीपल्स पार्टी वाले बिलावल के वज़ीर में नारे लगा रहे थे। आपके लोग कह रहे हैं मौलाना कायद है और वो मुल्क पर ऊपरानी के लिए इतना तो कारकुनों को अपने जज्बात का इजहार करते हैं। फैसला कौन ने करना होता है कि आवाम आप ये बता दें कि आप किसको देखना चाहते हैं? बस ठीक है, आप किसको देखना चाहते हो?